Okay. So dekat Telegram unit fizik dah diberikan soalan set B pre-UPS ni. So ni set yang kedua. Set yang pertama tadi daripada pre-UPS pada hari Isnin petang semalam. Okay. So ini adalah yang set B. So boleh buat dahulu soalan set B ni. Okay. So buat sahaja, lepas tu barulah check jawapan lah dekat bahagian bawah. Okay, so yang penting buat dulu tanpa tengok jawapan dia apa. Okay, so that kita tahu dekat mana yang kita tak faham, kita tahu dekat mana yang kita silap. Macam itu So yang tu boleh buat sendiri. Okay, UPS yang kedua adalah pada hari Jumaat ini pukul 3 hingga 3.45 petang. Okay, boleh So itu untuk announcement untuk hari ini. Next adalah lab session. Okay, untuk lab session, Madam akan bagi tahulah pada hari Khamis tu sama ada kita boleh buat eksperimen pada hari Khamis ataupun Madam akan buat kelas lah. So basically Madam nak bagi tahu pada minggu ini Madam masih lagi menjaga anak Madam. So pengasuh masih lagi cuti sebab dia dah habis kuarantin tapi anaknya pula positif selepas hari yang ke-7. Okay. So maksudnya diorang still in quarantine phase. So Madam still bergila-gila lah dengan suami Madam untuk jaga anak. Okay, so sebab tu Madam masih lagi buat kelas secara online. Untuk lab cuma mungkin Madam akan tengok kalau husband Madam ada, so Madam boleh pergi ke lab. So Madam akan bagi announcement untuk lab macam itu. Okay, so ada nak bagi tahu apa-apa? Dah sarapan dah? Dah makan? Okay ke? Korang selalu exercise kan waktu petang? Sekarang dah boleh buat aktiviti petang kan? Belum makan. Belum makan lagi, macam biasalah korang kan belum makan. Okay, so lepas ni boleh makan. Okay, cari masa untuk makan kan walaupun Madam kata secawan air Milo. Selalunya orang tak minum lah air Milo waktu pagi-pagi sebab sakit perut. So macam tu. So depends on korang. Korang tahu sendiri apa sarapan yang sesuai untuk korang. Okay, so kita ni sekarang ni 17 orang. Ada lagi 3 orang. Ada yang share device? So memang 17 orang lah ni. Okay, so okay. Saya share device dengan Hozia Madam. Okay, so 18. Dengan Faris sekali. Dengan Farish 19. So ada lagi seorang lagi? Okay, nanti kita tengok siapa seorang lagi tu. Okay, so Madam masuk kepada semalam, kita dah belajar tentang tentang physical optics lah. Ni adalah chapter 8 physical optic. The first subtopic is about Huygens principle. Okay, so kena define apa maksud Huygens principle, right? So itu subtopik yang pertama, to state Huygens principle. Subtopik next learning outcome kedua adalah to sketch and explain wavefront of light after passing through a single slit and obstacle using Huygens principle. So sketching of wavefront after passing through a single slit. Okay, so contoh kita ada single slit. Okay, so dia ada one opening dekat situ and ada obstacle lah dekat bahagian dinding ni. Okay, so kalau kita ada wavefront passing through this single slit, so berlakunya diffraction. Okay, so kita kena explain menggunakan Huygens principle, right? So Huygens principle state that every point on a wavefront can be considered as a secondary point source that produce a spherical wavelet. The tangent of all the wavelets is the new wavefront. Okay, so itu adalah statement Huygens principle kita. Okay, itu adalah subtopik yang pertama. Subtopik kedua is about constructive interference and destructive interference. Okay, learning outcome pertama to define coherent. Okay, so coherent sources. Okay, so dia mesti ada more than one source. Okay, so what does it mean by coherent sources? It's two or more
sources that have a same frequency and wavelength, same frequency or wavelength and constant phase difference. Dan dia ada 2 point dekat situ. Coherent sources means same frequency or wavelength. Kedua-dua sources tersebut mempunyai constant phase difference. Okay, so itu next. Kedua, state the condition of interference. So macam mana, apa syarat untuk melakukan interference? Okay. So ada tiga kat sini condition for permanent interference. Pertama, the sources must be coherent source. Okay, so yang kedua adalah the two sources must have the same or approximately of amplitude. Yang ketiga, the distance between the coherent sources should be as small as the wavelength of light, lambda. Okay, so kita dah belajar sampai situ semalam. So madam nak sambung kepada kelas hari ini tentang path difference. Okay, so difference. So ada delta lah as a symbol. So delta L. So path difference is the difference in distance from each source to a particular point. Okay, so contohnya kita ada 2 source dekat sini. Yang ini kita namakan dia sebagai double slit. Okay, so tadi madam dah lukisan single slit, maksudnya dia ada satu sahaja opening. And after the wave passing through the single slit, so melakukan diffraction if the width of the opening is less than the wavelength of wave. Okay, so sekarang ni kita ada 2 source. Okay, so 2 source maksudnya kita boleh anggap source tersebut datang dari 2 opening ini. Contoh kita ada memang satu sahaja wave. Bila wave passing through the double slit, so dia akan melakukan diffraction. So ada 2 source dekat sini and superposed dan melakukan interference. Okay, so kita ada 2 sources. So path difference is a difference in a distance of each source to a particular point. Okay, so wave tersebut dia akan pergi ke satu point P on the screen. Okay, because we want to look at the image form, apa yang berlaku kepada image kita. So nak tengok apa dia image yang berlaku, kita kena letak screen lah, baru boleh nampak gambar image kita. Sebab ini adalah cahaya. So bila cahaya nak dapatkan image kena ada screen. Kalau tak kita nampak dia sangat blind kan. So maksudnya macam kita tak nampak lah. Sebab ni cahaya, kita nak tengok apa yang berlaku kepada light kita. Okay, so wave daripada source yang pertama akan bergerak pergi ke point P. So the distance is x1. Next, source yang kedua juga, wave from the second source juga ada distance from point P. The distance is x2. So path difference is the difference between 2 paths. Okay, so maksudnya nilai x2 minus x1. So nak tengok berapa perbezaan jarak distance of the wave from source 1 to source from source 1 and source 2 to point P. Okay, so it's modulus. So maksudnya dia yang besar tolakkan sahaja nilai dengan yang kecil. So itu adalah path difference. So selain daripada kita tolakkan itu, so kita boleh buat right angle triangle. Okay, so right angle triangle. So ini adalah delta L. Ini adalah maksudnya lebihnya. Source 2 lebih jarak dia kan. Kita nampak kan source 2 tu dengan point P tu, source 2 lebih jauh kan berbanding source 1 dia dekat sedikit. Source 2 ni nak pergi ke point P dia jauh sikit. So lebihan jarak tu, path difference dia tu kita boleh buat dengan cara melukis right angle triangle. So ini adalah nilai delta L. Okay, so itu path difference. So itu yang perlu kita tahu tentang path difference. So next kita nak tengok tentang interference
of two coherent sources which are in phase. Okay, so kita punya two coherent sources sekarang berada pada fasa yang sama. In phase menunjukkan same phase. Okay, same phase. So cuba tengok gambar ni kan. Source 1, phase dia start dengan crest, barulah throw. So maksudnya S2 pun dia mesti start dengan crest baru throw. So menunjukkan S1 and S2 are in phase. Okay, so dia pergi kepada point P. Okay, so wave tersebut okay, travel along, pergi ke point P. Dan waktu itu at point P kita nampak image yang berlaku pada point P dalam keadaan maksimum. Okay, ataupun berlakunya bright fringes. Okay, bright fringes maksudnya maksimum lah. Okay, so bila crest bertemu crest, throw bertemu throw, akan melakukan constructive interference, isn't it? Okay, so kita nak tahu berapa path difference for constructive interference. Okay, so kita derive from the equation. So kita dapat formula of path difference delta L equal m lambda. Okay, so delta L is a path difference, m is the number of order. Okay, lambda is a wavelength. So number of order, so dia boleh jadi nilai 0, 1, 2, 3. So number of order yang terbentuk. Nanti madam akan send macam mana gambar fringes yang kita dapat. Okay, so m equal to 0 menunjukkan berlakunya central bright fringe. Okay, so ini adalah interference from two sources, maksudnya from a double slit. Okay, so next kita tengok path difference for destructive interference but the source is still in phase. Okay, source masih lagi in phase ya. Kita nak tengok source kita in phase ke tak. Dia start dengan crest. Kedua-duanya start dalam fasa crest bersama-sama. Okay, so maksudnya the two source is in the same phase and pergi ke point Q. Point Q berlakunya minimum interference ataupun berlakunya dark fringes. So fringes dia kita tak nampak cahaya. Tadi kalau constructive tu kita nampak maximum, maksudnya bright fringes. Untuk destructive interference, so berlakunya minimum ataupun dark fringes. Okay, so kita nampak kan dekat sini kan, sini start dengan crest kan, yang ni waktu image dekat Q waktu image dekat Q. Okay, source 2 dalam keadaan crest, source 2 dalam keadaan crest, source 1 dalam keadaan throw. Okay, so sebab tu berlakunya destructive interference, so flat lah dekat situ. Okay, so kita construct formula for path difference. So kita dapat delta L equal m plus half lambda. Okay, so untuk path difference for destructive interference dia ada half. Kalau constructive interference tadi delta L equal m lambda. Okay, constructive. Untuk destructive delta L equal m plus half lambda. Okay, so itu. So ini image yang berlaku dalam two sources kita. Okay, kita ada source 1 and source 2. So kan kita punya wave pada source 1, dia ada wave pada source 1 dan wave juga pada source 2. So kita ada kawasan overlap kan, kita ada kawasan overlap, sekolah menengah dah belajar dah. Kalau crest bertemu crest akan berlakunya constructive interference. So ini adalah region of constructive interference. Nak tahu mana satu region of destructive interference? Dekat bahagian sini, madam boldkan sedikit. Sebab kita nampak wavefront kita, satu berlakunya crest, satu lagi wavefront, tak ada wavefront dekat situ, maksudnya tengah berlakunya throw. Ini adalah kawasan destructive interference yang tak ada overlap
of crest bertemu crest. Cuma crest sahaja bertemu throw adalah destructive interference. Okay, so ni dark fringes yang dia hitamkan dekat situ menunjukkan kawasan yang gelap lah. So tak ada cahaya dekat situ. Okay, cahaya hanya ada pada kawasan putih ni. So putih ni adalah bright fringes. Okay, so next kita ada tengah-tengah antara distance source 1 dengan source 2 ni, tengah-tengah ni adalah central bright kita. So berlakunya central bright, number of order untuk central bright tadi adalah 0. Okay, so sebelah bright adalah dark. So kita boleh tengok bahagian first side sahaja. Okay, so sebelah sini central, ini first dark, next first bright. Okay, sebab central tu maksudnya dia adalah 0 bright. Central kita yang tengah bright tu, central bright is 0 bright. Okay, so atas dia ada first dark, first bright, second dark, second bright. Okay, so susunan number of order tu macam itu. So bahagian bawah pula pun sama je. Kita cuma tengok satu side sahaja. Central, first dark, first bright, second dark, second bright. Okay, so macam itu. Okay, so sekarang ni kita tengok pula kepada interference yang source kita dalam keadaan anti-phase. Source kita dalam keadaan anti-phase. Okay, berlakunya pertama sekali constructive interference. Okay, so kita tengok source kita. Source 1 start dengan crest. Source 2 start with throw. So source 1 and source 2 are not in phase. Diorang tidak berada pada fasa yang sama. So they are in anti-phase. Okay, so pergi ke point P sebagai image kita at point P. So dia kata berlakunya maksimum sebab kita sekarang tengah tengok bahagian constructive interference. So berlakunya maksimum pada point P. Waktu itu source 1 tengah buat apa? Waktu dekat point P, source 1 berlaku crest ke throw? Source 1. Dekat point P. Crest. Throw kan? Yang crest tu yang puncak dekat atas. So ni dia tengah melakukan throw. Betul? Okay, betul. Okay. Source tu ni wave dia. Source tu punya wave. Source tu tengah buat crest ke throw? Jawapannya source 2 punya wave tengah buat crest ke throw korang? Sama ke madam? Throw juga. Sama, throw juga. Okay, so sebab itu throw plus throw akan apa? Constructive ke destructive? Throw plus throw. Constructive interference. Yalah kan, dia dalam keadaan sama kan. So constructive, dia akan double up the throw. So constructive interference, okay. So tapi source kita dalam keadaan anti-phase. Macam mana dengan path difference? Untuk source dalam keadaan anti-phase kemudian berlakunya constructive interference. So formula dia tu jadi vice versa. Delta L equal M plus half lambda. Tadi, waktu slide yang tadi, kan, untuk source yang in phase dan, untuk source yang in phase dan berlakunya constructive interference, formula kita adalah M lambda. Tapi, kalau source kita sekarang ni adalah anti-phase, tapi masih lagi constructive interference, so formula dia jadi M plus half lambda, dia terbalik. Okay, so next.
anti-phase dan dia nak buat destructive interference. Okay, so anti-phase. Madam kata source 1 start dengan crash, source 2 start with throw. So source 1 and source 2 are not in phase. So they are in anti-phase. Okay, so berlakunya minimum pada point Q. Sebab apa berlakunya minimum dekat point Q? Kita tengok source 1 punya wave. Okay, so ni source 1 punya wave. So source 1 tengah buat throw. Okay, source 2 punya wave pergi ke point Q. Source 2 tengah buat crash. So throw tambah crash akan jadi destructive interference. Kan? Destructive interference. So berkenaan dengan path difference untuk destructive interference and the source is anti-phase. The source are anti-phase. So delta L equal M lambda. So untuk source yang anti-phase, macam mana kita punya gambar untuk interference pattern of the two coherent sources that are in anti-phase. So tengah-tengah antara source 1 dan source 2 berlakunya central duct. Okay, so central duct at the middle between two sources kan tadi kalau kita punya source adalah in phase. Okay, so tengah-tengah adalah central bright. Okay, so sekarang ni kalau source kita anti-phase, so tengah-tengah adalah central duct. Okay, kita tengok pada part yang pertama, central duct. So kita ada central duct, kita ada first bright. Okay, so diapit oleh first bright, first duct, second bright, second duct. Okay, so itu image dia. Macam tu jugalah dekat bahagian bawah. Okay, orang madam macam ada rasa sakit tekak sikit, tapi sebenarnya dia daripada minggu lepas kan madam kata madam sakit tekak. Ulcer tak baik-baik lagi. So macam tu suara madam jadi tak clear sangat mungkin. Okay, so as a conclusion, here is the summary. Okay, so as a conclusion, so dia bergantung kepada two coherent sources kita sama ada in phase ataupun anti phase. Okay, kalau source kita adalah in phase, nak dapatkan constructive interference ataupun bright fringes, formulanya adalah formula path difference delta L equal M lambda untuk constructive, delta L equal M plus half lambda untuk destructive interference ataupun dark fringes. Okay, tapi kalau source kita anti-phase coherent sources, so constructive dia akan ambil half, M plus half lambda. Destructive dia dah tak ada half dah, dia M lambda sahaja. Okay, so dia terbalik macam itu. Okay, so itu adalah summary untuk bahagian two coherent sources. Untuk sama ada source kita in phase ataupun anti phase, the path difference. Okay, so kita masuk kepada subtopik yang ketiga tentang interference. Masih lagi interference. When we talk about interference, apa yang awak tahu dengan perkataan interference? Apa maksud lain interference yang kita tahu? Superposition. Superposition ataupun madam kata overlap. Dan kalau benda tu adalah superpositions or overlap tu, maksudnya boleh tak overlap seorang-seorang? Tak. Tak boleh. Dia mesti ada dua lah benda yang tengah overlap kan, sebab nak bertemu.
Okay. So interference, mesti source kita tu ada dua source lah baru berlakunya interference. Kalau kita ada satu je source kan, kita ada single slit. Satu je source, wave kita datang. Okay, satu sahaja source. So berlakunya, kalau satu sahaja source, berlakunya diffraction dengan syarat with opening A kita tu kan, A mesti less than lambda kan. Madam kata kalau nak melakukan diffraction. Tapi kalau ada dua source, contohnya yang double slit, dia datang dari wave. Okay, ada dua source, ada S1 dengan S2, source daripada kedua. Barulah boleh overlap kita punya wave tersebut. So ini adalah interference. Okay. So subtopik yang ketiga is about interference of transmitted light through double slit. So sebab ada dua opening of the slit, so sebab itu berlakunya interference. Okay, daripada dua slit tersebut sebagai slit satu, source satu, so opening yang pertama dan opening yang kedua. Dan untuk subtopik yang ketiga ini, kedua-dua source kita dalam keadaan in phase, okay? So kedua-dua source kita dalam keadaan in phase, coherent sources, okay? So anti-phase ni kalau nak hafal, tak payah hafal anti-phase, kita hafal in phase sahaja. Nanti selepas ni subtopik seterusnya dia ada bahagian anti-phase, so dia terbalik sahaja. Untuk anti-phase, destructive dia path difference tak ada half. Untuk constructive dia, dia punya path difference ada half. Tapi maksudnya, untuk subtopik yang ketiga ni, Madam kata source kita dalam keadaan in phase, so kita cuma hafal yang bahagian in phase punya sahaja. Untuk anti-phase nanti kita terbalikkan formula. Okay. So in phase, constructive dia adalah M lambda. Destructive adalah M plus half lambda. Okay. So dalam learning outcome yang pertama, kita ada formula yang double slit. Okay, so semuanya adalah distance sebenarnya. Ym sama dengan M lambda D over D for bright fringes or maximum. Y sama dengan M plus half lambda D over D for dark fringes. Okay, so kan Madam kata kalau bright dia punya M tu M sahaja. Kalau dark dia punya M ada M plus half. Sebab apa? Sebab konstruktif kita memang M sahaja. Destructive ada M plus half untuk in phase. Okay, next formula yang ketiga. This one is a distance of two consecutive dark or bright fringes. Okay, delta Y equal lambda D over D and explain the effect of changing any of the variable. Okay, so this one is a method of obtaining two coherent sources. So how to obtain two coherent sources? So it is the division of wavefront. Okay, so kita ada monochromatic light. What does it mean by monochromatic? Madam dah cakap dah daripada lecture yang lepas. Apa maksud monochromatic? The light has one wavelength. One wavelength sahaja. Satu sahaja nilai wavelength. So monochromatic adalah warna, bukan warna putih. Okay, sebab warna putih sebenarnya consists of 7 colour, isn't it? Kita dah belajar mungkin waktu sekolah rendah kot Madam rasa basic. Kan kenapa kenapa berlakunya pelangi kan bila ada hujan yang turun. Okay, so sebenarnya cahaya matahari adalah warna putih. So berlakunya diffraction of light bila daripada titisan air, hujan, refraction, okay, of light, pembiasan cahaya. So cahaya putih akan dipecahkan kepada 7 warna pelangi. So warna putih bukan monochromatic light because it consists of too much of wavelength. Dia ada banyak lah, too many of wavelength. Dan dia ada range warna light kita. Okay. So warna putih daripada light, dia punya wavelength adalah 400 hingga 700 nanometer. Okay, so dia bukan single wavelength. Okay, so monochromatic light maksudnya light tu cuma hanya ada single
wavelength only. Okay. So dia ada satu je nilai wavelength. Maksudnya warna-warna pelangi tu lah. Kan merah is a monochromatic. Madam ingat warna pelangi, Michael Jackson kena hantar balik India Utara kan. Warna merah, warna jingga, kuning, hijau, biru, indigo, ungu. So itu adalah monochromatic light. So it has only a single wavelength only. Okay. So itu adalah monochromatic light. So how to obtain the two coherent sources? Daripada monochromatic light, kita pancarkan dia ke single slit. So single slit, madam kata wave akan melakukan diffraction. Selepas itu tengah-tengah tu kita letak double slit. Okay, tengah-tengah antara single slit. Okay, so kita letak double slit S1 and S2. Jarak diorang ni sama. So ni segitiga sama kaki. Okay, so kita ada dua dah source. So that is how to obtain the two coherent sources. Coherent sources means source kita mempunyai same wavelength and frequency, juga constant phase difference. Okay, so a slit S is placed at equal distance from slits S1 and S2 kan. Kita ada slit S, ni slit S, so kita letak slit S1 dan S2 equal distance. Okay, so sebab tu dia segitiga sama kaki tadi madam cakap. Okay, so light from S that arrive at S1 and S2 are in phase. So S1 and S2 dalam keadaan in phase lah, dalam keadaan sama fasa. Therefore, both S1 and S2 are the two new coherent sources. Okay, so example adalah dari yang double slit experiment. Okay, so itu cara yang pertama untuk dapatkan coherent sources. Cara kedua untuk dapatkan coherent sources adalah dari division of amplitude. Okay, so kita pancarkan incident ray kita pada satu filem. Okay, so incident ray datang kepada filem. Okay, so sebahagian daripada ray akan terpantul balik ke belakang, sebahagian akan masuk ke dalam filem. Okay, so some of the ray is being reflected and some of the incident ray is being refracted into the thin film. Berlakunya pembiasan dekat thin film. Okay, so sampai kepada surface yang kedua, antara medium kedua ke medium ketiga. Okay, so dari film ke air. So the incident ray from the film to the air, some of the ray is reflected back and some is refracted through the air. Okay, sebahagian akan terpantul lagi ke belakang, pantulan, sebahagian akan melakukan pembiasan masuk ke dalam air. So kita ada dua reflected ray yang akan melakukan superposition. So akan berlakunya interference of wave pada kedua-dua wave tersebut. So both reflected wave 1 and wave 2 are the two coherent sources. Okay, they will make an interference and superposed. So example adalah dari thin film interference. We will talk about this juga nanti untuk subtopik seterusnya. Okay, so kita tengok, kita masuk kepada subtopik yang ketiga. Kita sekarang berada ke subtopik yang ketiga tentang double slit. Okay, so double slit tadi madam dah terangkan, kita ada dua slit S1 and S2 yang melakukan interference. So these S1 and S2 are in phase or anti-phase coherent sources? In phase, madam. In phase, In phase, kan? madam. So berlakunya in phase. Bila in phase, tengah-tengah akan buat central bright or central dark? Bright. Central bright, okay? Central So bright.
Kalau source kita adalah in phase dan itu sahaja dalam learning outcome untuk subtopik yang ketiga, source kita kesemuanya dalam keadaan in phase. So tengah-tengah of dua slit kita akan produce central bright. Okay, central bright. Sebelah central bright adalah first dark. Kemudian first bright. Kemudian second dark. Kemudian second bright. Okay, so yang dark tu, yang gelap ni lah yang kita nampak tak ada cahaya produce dekat point tersebut. Okay, so ini adalah macam mana image yang form untuk yang double slit. Okay, kalau kita ada kesempatan kita akan buat eksperimen pada minggu ini. Kalau tak, madam kita akan tengok macam mana image tersebut pada minggu depan. Okay, so ini adalah gambarnya. Okay, so kita tengok kan luas central bright lah yang kita nampak ni, central bright, kemudian kita ada yang kita nampak ni adalah bright dan dark. Awak rasa sama ke jarak dia? Bright dengan bright ni dari segi kelebaran dia sama ke jarak dia? Is it consistent? The width of the central bright itu sama tak? Kelebaran kita punya bright itu sama ke ataupun makin lama dia jadi kurus? Mata awak tengok, yang bright ni sama tak luas dia? Tak sama. Sama kan? Sama kan? Madam nampak sama je. Kan yang bright ni? Sama je besar dia. Maksudnya dia tak makin kurus pun. Jauh daripada central bright, the width of the bright fringes is constant. Okay, sama juga dengan dark fringes pun, kelebaran dia adalah sama. Madam selalu anggap image yang form pada yang double slit ni macam jalur gemilang kita. Okay, jalur gemilang kita ada warna merah dan putih. So warna merah dan putih tu, besar merah putih jalur gemilang kita tu besar yang sama je, konsisten. Tak adalah tengah-tengah tu lebar sikit, atas tu dia dah jadi makin kurus, dah warna merah. Tak kan, dia punya jalur gemilang kita tu merah dan putih tu semua sama je kelebaran dia. So itu sebenarnya image yang berlaku pada yang double slit. Okay, dari segi intensity of light pun sebenarnya lebih kurang sama. Okay, so kan kita nampak kecerahan central bright dengan kecerahan second bright pun adalah samalah lebih kurang. Kita tak nampak second bright tu becomes a little bit dimmer. Kita tak nampak dia macam malap sikit, so lebih kurang sama. So sebab tu macam jalur gemilang lah. Dari segi intensity warna merah tu sama je. Kita tak adalah warnakan warna merah jalur gemilang kita tu cair sikit kalau dia dah jauh daripada tengah-tengah, tak. So untuk yang double slit, the width of the bright fringes adalah sama, constant, and the intensity of the brightness of the bright fringes juga adalah constant. Okay, lebih kurang sama, tak ada perbezaan sangat. Okay, so ini adalah explanation untuk yang double slit experiment by using Huygens principle. Okay, so kita explain phenomenon of the interference of yang double slit experiment using Huygens principle yang kita belajar pada subtopik yang pertama. Okay, so pertama sekali, wavefront of the light source akan fall on the narrow slit S and berlakunya diffraction. Okay, so kita serangkan tentang Huygens principle, right? So every point on the wavefront that fall on point S acts as a secondary point source that produce the spherical wavelet. Okay, so the new wavefronts propagate forward through slit 1 and slit 2. Okay, so S1 and S2 produce two new coherent sources, coherent wave in phase because they originated from the same wavefront and their distance from S are equal, so that's why it is in phase coherent sources.
The interference pattern consists of bright and dark fringes. Okay, so image yang terbentuk adalah bright and dark fringes form on the screen. Okay, so the bright fringes corresponds to the constructive interference. The dark fringes corresponds to the destructive interference. Okay, so next, how to obtain the formula. 856. Okay, so derive and use the formula. Okay, so learning outcome adalah derive. So madam perlu ajar macam mana dapatkan formula yang double slit ni. Okay, so susah sedikit untuk derive. Boleh dengar dahulu, selalu jaranglah soalan tanya how to derive the formula. So kita just use, selalunya soalan pasir cuma use sahaja the formula, cuma madam sebab itu adalah dalam learning outcome, so madam ajar macam mana nak derive the formula. Okay, so kita ada double slit, so here is a distance slits 1 and S2, so distance ni adalah D. Okay, kita pergi kepada point P dan waktu itu point P berlakunya constructive interference sebab kita nampak ada bright fringes berlaku dekat point P. Okay, so distance antara central bright, okay, so tengah-tengah diorang tu kan adalah central bright, distance from central bright to point P, simbolnya adalah YM. Y adalah double slit, M adalah number of order. Okay, so Y itu maksudnya adalah distance from central bright to the mth number of order bright fringe. Okay, so distance antara double slit dan screen is a capital D. Okay, so wave dari source 1 pergi kepada point P, wave dari source 2 pergi kepada point P. So berapa path difference? So path difference madam kata boleh buat right angle triangle. So berapa lebihan panjang? Source 2 lebih jauh lah pergi ke point P, source 2 lebih jauh nak pergi ke point P berbanding source 1. So lebihan panjang delta L equal M lambda. Kan, because ni adalah bright ataupun constructive, so formula delta L kita adalah M lambda. Okay, so kita ada nilai theta dekat kita punya right angle triangle. Kemudian kita ada satu lagi right angle triangle di sini. Okay, dia punya tapak adalah capital D, isn't it? Okay, distance antara double slit and screen. Kemudian dia punya tinggi segitiga ni tadi madam kata adalah Y. Distance from the central bright fringe to the mth bright. Okay, juga ada theta dekat situ. Okay, so kita punya delta L adalah M lambda. Okay, so D ni, D kecil kita ni, distance antara two slits is very much small compared to the capital D. Distance between slits and screen lagi besar berbanding single slit kita tu, distance dia tu kecil sahaja distance dia. So sangat comparably very much small, sebab tu dia kata dekat sini the D in practice, D is very small, lebih less than 1 millimeter. Kan korang ada pembaris 1 milimeter. Dia lagi kecil daripada 1 milimeter. So D besar kita, the capital D is very much bigger than the small d. So kita boleh anggap theta kita datang dari segitiga yang besar ni sahaja. Okay, so tangent theta tarik seluar, maksudnya apa? Bertentangan bahagi adjacent, opposite bahagi adjacent. Okay, so ni segitiga right angle kita nak buat tangent theta sama dengan opposite is ym bahagi kita punya adjacent adalah nilai apa? Adjacent of this right angle triangle? D. D besar. So tangent theta sama dengan ym bahagi D.
Sin theta. Okay, kita buat sin theta untuk segitiga ni. Sin theta kat sini. Okay. Sin theta. Sin dia jadi apa? Tarik-tarik seluar sampai terkoyak habis. Maksudnya opposite bahagi hypotenuse. Okay, opposite kita apa? Opposite kita? Apa opposite segitiga ni? Ni. Ni nilai apa tadi madam kata? Delta L. Delta L ataupun M lambda bahagi hypotenuse. D kecil. D kecil. So M lambda bahagi D kecil. And because the theta is very much small. Sebab apa very much small? Sebab D kita sangat kecil. Comparably with capital D. So kita boleh samakan sahaja sin theta dan tangent theta. So samakan sahaja dua equation ini. So since theta is very small, thus sin theta equal tangent theta. So kita jadikan ym as a subject. So sebab tu kita dapat formula untuk constructive interference is ym equal m lambda d over small d. Okay, so number of order kita start from 0. So kalau 0 tu y kita akan dapat 0 lah kan. Kalau kita substitute m kita 0, number of order 0 adalah dari central. So y kita akan dapat 0 lah sebab y tu adalah reference kita dari central bright to the m order. So kalau kita buat m kita 0 maksudnya tak ada jarak lah antara central bright dengan central bright. Okay. So macam mana pula dengan dark fringes? So sama sahaja dark fringes, bezanya adalah delta L untuk dark fringes adalah path difference dia adalah m plus half lambda. Sama sahaja. So kita akan dapat m plus half lambda over d dengan ym ataupun xm dia buat kat sini. Sebenarnya formula dia masih lagi y, tapi y tu adalah dari central pergi kepada mth order bright, mth order dark fringes. So reference kita masih lagi dari central pergi kepada number of dark. Central tu dia tengah-tengah sebab tu dia jadi reference. So formula kita akan ada half je lah. So ym sama dengan m plus half lambda d over d. So ini untuk destructive interference. Okay, so next yang ketiga untuk separation between successive bright or dark fringes. Okay, so juga yang itu hanya use sahaja dalam learning outcome kita. Use, tak perlu derive. So dia akan tolakkan basically. Okay, so berapa jarak antara, maksudnya nak dapatkan jarak antara bright ke bright yang bersebelahan. Itu adalah delta y. Itu adalah nilai delta y antara bright dengan bright yang sebelah dia, the two consecutive dark or bright fringes ataupun the two adjacent dark or bright fringes. Okay, so antara dark dengan dark ni, jarak diorang ni sebenarnya adalah sama madam kata kan, sebab macam jalur gemilang. So delta y ni sebenarnya sama untuk semua. Okay, so the formula delta y equal lambda d besar over d kecil. Delta y is a separation between consecutive bright or dark fringes. Okay, maksudnya dia boleh macam contoh kita nak buat y3 tolak y2 kan. Diorang ni sebelah-sebelah kan. Distance antara third bright dengan second bright ataupun distance antara third dark dengan second dark. So distance dia tu sama. Okay. So itu adalah nilai delta y. So delta y kita depends on, kan kita nak tahu image kita sebab delta y akan tunjukkan macam mana image kita kan. Kalau soalan kata what happens to the image. So image yang kita nak tengok tu adalah delta y lah, berapa jarak fringes kita. So delta y will be bigger. Dia bergantung kepada 3 faktor, lambda, capital D and small d.
So kalau kita nak dapatkan delta Y kita bigger, apa maksud delta Y kita kalau nilainya bigger? Apa maksudnya? Maksudnya image tu macam mana? Fringes kita tu macam mana? Apa maksudnya? Kalau delta Y kita tu dia besar, menunjukkan dia punya image tu adalah the fringe image is wider lah kan. Maksudnya warna merah jalur gemilang kita tu besar-besar. Tak kurus-kurus, tak narrower. Tu kalau delta Y kita tu bigger. Okay, kita buat macam tu. Kalau delta Y kita smaller, kalau kita dapat delta Y itu small, menunjukkan kita punya fringes image adalah, macam ni kita nak buat nota ni. Madam adalah orang yang tak reti buat nota. Delta Y bigger maksudnya fringes image kita wider. Delta Y kita smaller maksudnya fringes image kita tu adalah narrower. Maksudnya kurus-kurus lah kita punya fringes tu. Okay. So dia bergantung kepada 3 faktor. So directly proportional dengan lambda dan D. Kalau lambda besar, delta Y besar. Kalau maksudnya wavelength light yang kita gunakan tu tinggi. So delta Y akan besar. Kedua, kalau ni apa? Capital D tadi adalah apa? Distance antara siapa dan siapa? Capital D. Double slit dengan screen. Double slit dengan screen. Kalau kita jauhkan double slit dengan screen kita, so D kita besarkan, so delta Y pun akan besar. So image form of fringes tu adalah wider. Okay, tapi kalau D ni dia inversely proportional kan dengan delta Y. So kalau nak delta Y bigger, D kita ni kena kecil lah sebab dia adalah inversely proportional. So D kecil tadi apa maksud D kecil? Distance. Dia dah tulis kat sini. Distance between, mana dia? Distance of the double slit. Maksudnya slit kita punya jarak tu lah. Ni kan D kita ni kan. So kalau kita closerkan dia, kita rendahkan nilai D kecil kita, so delta Y akan jadi besar. So image form adalah bigger, adalah wider. Macam itu. Okay, so dia daripada formula delta Y equal lambda D over D kecil. Okay, so apa lagi? So apa berlaku kalau, kejap madam baca point yang pertama sekejap Okay, so apa berlaku kalau S kita widen, kita widenkan, is widen, kita besarkan S. So nanti tak melakukan fringes. Sebab apa madam kata syarat nak melakukan diffraction mesti wavelength kita ni, lambda kita ni dengan A opening of the slit. Nak bagi berlakunya diffraction, A mesti less than lambda. So kalau kita widenkan A kita, bukaan kita ni, kita besarkan sikit. Nanti berlaku tak diffraction? Tak berlaku pun diffraction. Nanti dia flat sahaja selepas itu. So the fringes gradually disappear. Okay, so kalau kita widen the slit. Okay, so next, apa pula berlaku kalau S1 or S2 kita cover up? Dia kan adalah yang double slit. Dia kan double slit S1 and S2. Apa berlaku kalau kita cover S2? Tutup S2. So berlaku tak interference kalau kita tutup S2? Tak. Tak berlaku lah interference. So berlakunya diffraction sahajalah sebab ada satu je source kan. Kalau satu sahaja source, diffraction. Kalau dua source, nanti dia boleh overlap. So berlaku interference. Okay.
So apa berlaku kalau S is moved nearer to double slit? Maksudnya S kita ni, kita dekatkan ni S kita. Mana S kita yang atas tadi? Sekejap ya. Ini dia dah ni. Ni. So S kita ni kita jarakkan, kita dekatkan sikit dengan yang double slit. So kita tak ada kuantiti dekat sini kan? Kan kita cuma ada D kecil, D besar dekat sini. Lepas tu kita ada Y, betul, antara yang double, antara central bright dengan berapa. Kita punya kuantiti tu dekat situ je. So apa berlaku kalau S kita ni kita dekatkan sikit dengan double slit. So sebab itu jawapannya adalah unaffected. Kan? Unaffected. Tak terlibat lah sebab delta Y ni hanya bergantung kepada lambda, capital D dan small d. So kalau kita dekatkan tu dia tak ada apa-apa. Okay. So, apa pula berlaku kalau experiment is carried out in a different medium? For example, water. So sekarang ni daripada air, kita masukkan yang double slit dengan lampu kita sekali, kita masukkan dalam water. Apa yang berlaku? So, apa yang berlaku korang? Apa yang berubah? Jawapannya yang nilai yang berubah adalah lambda. Okay. So speed of light C sama dengan F lambda. Okay. So apa berlaku kalau kita masukkan dalam water? Macam mana dengan speed of light kalau berada dari water, kalau pergi ke water? Comparably in a vacuum ataupun in air. Apa berlaku kepada speed of light? Akan bertambah ke berkurang? Speed of light in a water. Tak tahu ke? Jadi masa ni logik je. Speed of light dekat air dengan speed of light dekat water. Mesti tahu punya. Macam mana? Kita dah nak habis masa. Cepat sikit korang. So speed of light dekat water akan berkurang lah kan. Dia akan berkurang sebab tu berlakunya pembiasan. Sebab tu cahaya tu bengkok. Sebab tu straw kita tu kita nampak bengkok dalam air. Sebab berlakunya pembiasan. Kenapa berlakunya pembiasan? Sebab speed of light dekat water adalah berkurang. Okay. So bila C berkurang, lambda akan berkurang. So bila lambda berkurang, delta Y akan berkurang. So if the experiment is carried out in a different medium, for example water, comparably with air, so delta Y will be decreased because the wavelength lambda tu berkurang. Kenapa lambda berkurang? Sebab speed of light berkurang. Yang madam cakap ni adalah water. Okay, comparably to air. Okay, so apa berlaku kalau white light digunakan? White light is consists of 7 colour, madam ada katakan. So apa yang berlaku? Kita punya central akan nampak, kita akan nampak warna putih. Tapi fringes kita akan jadi warna pelangi. Nah, ni central, ni central. Ini dark lah, kita tak nampak image dark. Okay, so kita ada first bright. First bright kita dalam keadaan pelangi. Lepas tu second dark kan, yang ni first dark. Okay, kemudian second dark. Kemudian second bright. Okay, so second bright kita akan warna pelangi balik. Sama macam yang inilah. Okay, so itu berlaku kalau kita gunakan warna putih, bukan monochromatic light. So selalunya kita gunakan monochromatic light, satu sahaja wavelength. Okay, here is the range of wavelength, so according to the colour. Kan madam kata Michael, red, Jackson, jingga, kena, kuning, hantar, hijau, balik, blue, India, violet, and kita ada purple, ungu. Okay, so itu adalah
Semua warna pelangi kita. Okay, so Michael Jackson kena hantar balik India Utara tu warna ni. So lambda kita is decreases. Turun daripada ni, lambda kita akan decrease, akan makin berkurang. Okay, so madam stop sampai sini saja. Kita dah habis subtopik yang ketiga. Nanti kita sambung kepada latihan selepas ni. Okay, thank you very much. Kita akhiri kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah wal-'asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okay, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, madam. Thank you, madam.